Malmo an b'a fo ka barikada ka waleɲuman dɔn toujours ne ye Adama Diongo de ye ne ye collectif des associations de jeunes du pays de Gon ne y'o kuma lasela ye en même temps association pour le développement intégré et durable du pays de Gon a bɛ fɔ min ma ko Dogon Vision o fana ɲɛmɔgɔ de ye n ye bi an bɛ bɔ ka hakilina dama dama jira maliyɛnw na minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ kɔ kan ka sabu kɛ an ka région degun sera anw ma kunu kana bila sisan na maa 10 sara an ka région kɔnɔ Moti kɔnɔ pays de Gon kɔnɔna na pont min bɛ Bandiagara ani Bankasi cɛ n'u b'a wele ko pont Paru pont a ka ca kalo 10 ye sisan pont in terroriste kun nana bombe don a la k'a ci a cilen kɔfɛ donc a dilanni ko ɲɛɲinina o ko bi sen na nka ka taa o donna ka na bila bi la waati o waati terroriste bɛna bombe de da o yɔrɔnin na ka mobiliw lasote walima u bɛ mobili dɔw lajɔ ka mɔgɔw bɔ k'u faga walima u bɛ mobili dɔw tɛmɛtɔ to ka mugu ci u la ka mɔgɔw faga bi na mɔgɔ min sara a yɔrɔ in na kalo 10 ni kɔ in kɔnɔ a bɛ maa 100 ani maa 10 ani kɔ bɔ donc surɔta kɛra a kɛra dusukasi yɛrɛ de ye parce que mugu cira mobili la ka mobili kɛ ka sira bila ka taa bɔ ka bin ka yɛlɛma donc denmisɛnninw b'a kɔnɔ musow b'a kɔnɔ u tilala tugun u ma da o ma u tilala ka mɔgɔw labɔ tuguni ka mugu ci u la donc a image yɛrɛ n'i y'a ye i bɛ denmisɛnnin dɔw ye u tɛ san 1 bɔ dɔ bɛ san 2 dɔ bɛ san 3 olu bɛɛ tora la donc nin waati in na maa 9 olu kɔni suko o sɛbɛtiyara an na ani maa 7 olu bananen don u ka bana juguyalen don kosɛbɛ donc ni information in vraiment encore an b'a fɛ ka da maliyɛnw ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen tulo la parce que an fɛ pays de Gon na ni fɛn min mana kɛ maa si t'a kuma fɔ surtout n'a kɛra dɔgɔnɔw de la a kuma yɛrɛ tɛ fɔ fan si communiqué tɛ k'a kan wari tɛ kuma kan donc a bɛ tɛmɛ ten i n'a fɔ maa ma sa donc o ye erreur fɔlɔ ye gouvernement kɔrɔ tun bɛ to ka erreur minnu kɛ an b'a fɛ transition gouvernement min bɛ yen o erreur in o k'o corriger ni fula sara a ka fɔ ni dɔgɔnɔ sara a ka fɔ ni dafin sara a ka fɔ ni mɔsi sara a ka fɔ ni kɔrɔbɔrɔ sara a ka fɔ siya o siya kɔni ni degun y'a sɔrɔ Mali yɔrɔ o yɔrɔ kan a ka fɔ parce que ORTM sigilen o de kama Mali gouvernement foyi ça dit ça ne coûte rien a ti foyi tiɲɛ gouvernement ye u ka communiqué dɔ sɛbɛn dɔrɔn ka fɔ ko nin yɔrɔ na nin kɛra donc ni degun bɛ nin population kan a ti foyi tiɲɛ gouvernement ye donc kɔrɔlen gouvernement tun b'a kɛ cogo min ni ka ko dogo an b'a fɛ o ko ninnu ka dabila o ye jeunesse ka kuma ye au nom du pays de Gon n'o bɔra yen message bɛ an bolo ka ɲɛsin an ka dirigeants ma message bɛ an bolo ka ɲɛsin maliyɛn yɛrɛ ma message b'an bolo ka ɲɛsin hali pays de Gon population ma Mali dirigeant an bɛ se ka mun de fɔ aw ye tile 2 in na an ye tɛgɛrɛ fɔ aw ye k'a fɔ k'aw taara Bankasi ka taa opération kɛ aw yɛrɛ y'a fɔ a ka communiqué kɔnɔ ko du 13 au 16 octobre a ye baara kɛ yen 26 octobre a ye baara kɛ yen Bankasi cercle kɔnɔ effectivement an y'an ka population ɲininka o ko an ma ko baara kɛra o ye nimisiwasa yɛrɛ sɔrɔ a la parce que minnu kun t'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ ɲɔ tigɛ ɲina ala barika la zone caman na o bɛ ka se k'u ka ɲɔ tigɛ k'a sɔrɔ degun tɛ yen donc o ye ala ni a ye opération min kɛ tile 2 in na an tun bɛ k'o tɛgɛrɛ fɔ mais a bɛ ka opération kɛ terroriste minnu kama Bankasi cercle la o terroriste kelen de bɛ ka munumunu sisan ka na Bandiagara fan fɛ ka na nin pont in na ka na nin tiɲɛni kɛ Bandiagara zone na fana ka tiɲɛni donc an yɛrɛ kɔni fɛ sisan nin waati in na an filɛ nin yɔrɔ min ta k'a fɔ ka opération dɔ labɛn cercle dɔ kama wali ka opération dɔ labɛn commune dɔ kama o waati tɛmɛna opération kan ka labɛn pays de Gon bɛɛ de kama k'a don terroriste kan siɲɛ kelen waati kelen ani hakilina kelen k'u si tunu dɔrɔn en principe donc ni o ma se ka kɛ donc baara kɔni a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye maintenant message min bɛ an fɛ ka ɲɛsin tanɛsɛn ɲɛmɔgɔw ma le président Bandaw surtout ani colonel Assimi Goïta vice président aw bɛ Bamako ya hakilina kura de bɛ aw la stratégie kuraw de b'aw bolo mais mɔgɔ minnu bɛ ka aw ka stratégie labaara Moti région kɔnɔ olu ye régime ka mɔgɔ kɔrɔ de ye hakilina kɔrɔ de b'olu la
olu aw bɛ se ka résultat sɔrɔ cogo di a tɛ se ka résultat sɔrɔ donc pour nous ce qui est faisable aujourd'hui o ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ commandement la Moti région kɔnɔ a nana mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ aw ma mɔgɔ min sigi a k'olu bɛɛ wuli ka bɔ yen a commencer par le gouverneur parce que gouverneur yɔrɔ in cilen ka na bila bi la depuis plus de 10 mois gouverneur ma se ka stratégie foyi ta min b'a to attaque bɛ jɔ nin yɔrɔ in na min b'a to paru point in na mɔgɔ kana sa gouverneur ma se ka foyi kɛ an yɛrɛ wulila yan ka taa gouverneur fɛ Mopti an n'a kumana face à face gouverneur ko anw ma ko décision foyi tɛ ale bolo e gouverneur ye décision foyi t'i bolo président y'i ka pouvoir bɛɛ minɛ i la halisa i sigilen bɛ yen donc i sigilen bɛ yen mun de kama donc si c'est la même chose qui continue il faut que le président Bandao i b'a wuli ka bɔ yen ka denmisɛnnin bien kɛnɛ dɔ sigi denmisɛnnin un colonel capable vraiment min ka baara kɛcogo n'i ta ye kelen pour que ka se ka au minimum le tronçon sévaré ka taa bila Koro k'o sécuriser fo Burkina frontière la an ka mɔgɔw ka se ka taa ka se kɛ ka sɔrɔ u ma degun sɔrɔ ça c'est vraiment une doléance très importante au nom du collectif an bɛna a min rédiger ka ci an ka président ma filanan ye min ye an bɛ kuma population yɛrɛ fɛ population minnu bɛ pays dɔgɔn kɔnɔ i mana kɛ siya o siya ye i mana kɛ fula ye i mana kɛ bamanan ye i mana kɛ mɔsi ye i mana kɛ dɔgɔnɔ ye ni armée nana a ka zone kɔnɔ opération na a y'a kɛ ala kama a ka information di armée ma a kana sigi k'a fɔ ko ani terroriste dɔ ye accord dɔ signé ko a ko a ti donso ko la ko a kana an kofɔ donso ye a kana an kofɔ sɔrɔsiw ye n'aw sigila k'o kɛ aw yɛrɛ la ye walahi a bɛ kojugu k'aw yɛrɛ la terroriste ti mɔgɔ ka taama ɲɔgɔn ye koyi terroriste mɔgɔ tɛ accord signé koyi aw kɔni bɛ k'a kɛ ko parce que degun min bɛ aw kan bi a ka kɛ ka se k'a ka sɛnɛ kɛ a ka fɛn c'est vrai an sɔnn'o ma mais ni armée kɔni nana de ko a nana k'a bɛ fɛ k'u kɛlɛ hali n'a kunkolo bɛ tigɛ ka bɔ aw kan da la a b'a fɔ de terroriste u bɛ nin yɔrɔ in na u bɛ bɔ nin yɔrɔ in na u ka sara de filɛ nin ye u b'a kɛ tan a kan k'o information di armée ma pour que armée ka se ka nin daga ta ka bɔ anw da la ça o ye information min ye vraiment n b'o fɔ population ye a ka hakili to o la kosɛbɛ tuma o tuma ni faamaw kɔni sera aw ma n'u sera aw ma k'a fɔ ko u mago bɛ information de la maajugu bɛ yɔrɔ min na a kana ban ka di dɛ ko parce que accord b'an n'u cɛ non n'o bɔra yen an bɛ ci fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛɛ hakili la ko nin ye pays dɔgɔn kunko de ye yara a tun bɛ mɛnaka waati min na kidalikaw ko k'olu sen t'a la a sera yen yara a nana se kidali gawukaw k'u sen t'a la a ma se yen a selen gawo tɔnbuktukaw m'a fɔ k'u sen t'a la a ma se tɔnbuktu anw yɛrɛ motikaw m'a fɔ ko anw sen t'a la a tɛ nin moti a bɛ cogo di bi farabugu bɛ moti de fɛ wa farabugu tɛ nin ye fo kulikoro région de la Kayi fan fɛ an ma mankan dɔw mɛn Sikaso fan fɛ an ma mankan dɔw mɛn donc maliyɛn bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli ka jɔ nin ko in kama ka fara fanga kan pour que an ka se ka nin kɛlɛ ka bɔ an ka dugu la an ka donso minnu bɛ yen mais an bɛ se k'u dɛmɛ an ka donso minnu bɛ yen an bɛ se k'u kɔkɔrɔta pour que olu ni armée bɛna baara kɛ waati o waati n'a mago jɔra olu ka dɛmɛ kan olu ka dɛmɛ ka se ka kɛ réel olu ka jɛ ka baara kɛ mais maliyɛn de bɛ sigi k'a fɔ non nin problème bɛ maliyɛn wɛrɛ de da la a tɛ ne da la donc n tɛ fɛn kɛ n tɛ fɛn fɔ alors que n'a fɔra k'an bɛ jamana kelen de kɔnɔ ka taa Kidal ka na bila fo Kayi ka taa Sikaso ka taa bila fo Ɲɔrɔ wo kɔnɔ a bɛɛ kan ka kɛ i n'a fɔ adamaden farikolo kelen ni kunkolo ye dimina sen kan ka bɔ a kalama ni sen dimina bolo kan ka bɔ a kalama ni bolo fununa ɲɛ kan ka bɔ a kalama dimi dɔ ka dimi ka kɛ dɔ ka dimi mais Mali kɔnɔ an tɛ fonctionner la ten dɛ dɔgɔnɔw ka dimi o ye dɔgɔnɔw ta ye fulaw ka dimi o ye fulaw ta ye dafinw ka dimi o ye dafinw ta ye kɔrɔbɔrɔ ta o ye kɔrɔbɔrɔ ta ye segukaw tɛ kuma a la sikasokaw tɛ kuma a la mɔgɔ si tɛ kuma a la nin ye erreur juguba de ye maliyɛnw n'an ma wuli k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an tɛgɛ minɛ k'an ɲɛsin nin jadi ko nin ma en tout cas an mɔdenw kɔni bɛ nana sɔrɔ ko dɔ kɔni kɛra donc vraiment nin message dama dama de tun b'an bolo ka segin a la k'a fɔ au niveau du pays dɔgɔn anw bɛ min ɲini autorité minnu kɔni bɛ yen n'o ye autorité kɔrɔlenw ye transition nana mɔgɔ minnu sɔrɔ walahi président Bandao n'i m'o wuli ka bɔ yen o hakilina n'i ta tɛ kelen o ka baara kɛcogo n'i ta tɛ kelen i tɛ résultat foyi sɔrɔ i bɛ yɔrɔ dɔ sécuriser o bɛ taa yɔrɔ dɔ tiɲɛ ka d'i ma i bɛ yɔrɔ dɔ sécuriser o bɛ taa yɔrɔ dɔ tiɲɛ ka d'i ma bari olu min bɛ an dalen t'u la voilà le problème kɔrɔlen ninnu kɔni an dalen t'u la yɛrɛ de c'est ça la réalité
donc an b'aw fo k'aw barikada merci beaucoup